जय जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज। प्यारे भक्तों, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्यारे भक्तों, हनुमान जी कलयुग के सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। आपको कोई परेशानी है या गरीबी में जीवन व्यतीत हो रहा है और आप अपनी गरीबी को दूर करना चाह रहे हैं, तो मैं आज हनुमान जी का एक मंत्र बताऊंगा, जिसको चाहे आप जाप कर सकते हैं, चाहे 51 बार सुन सकते हैं। मैं इस मंत्र को पूरे 51 बार बोलूंगा, आपको पूरे 51 बार सुनना है। इस मंत्र से लाखों करोड़ों भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगा ले। मंत्र है ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। 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 ओम
कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे 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 कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्।
ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे
कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे
कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्।
ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्।